ka tila fɛn min tugura o la o de ye ala kelenbagatiya ye sabu a ko la ilaha illa huwa ko ma si tɛ fo n'a bɔra ale Allahu ta'ala la tawhidu min filɛ ala kelenbagatiya min filɛ nin ye ale de ye le concept le plus important silamɛya kɔnɔ ala kelenbagatiya ale de jɔyɔrɔ ka bon ni concept tɔ bɛɛ lajɛlen ye ni mɔgɔ min ma kɛ ala kelenbagati jɔn ye o tigi ma deli ka baara daminɛ sariya kɔnɔna la Allahu akbar donc a ko Allahu ko ala min filɛ nin ye la ilaha illa huwa ma si tɛ fo n'a bɔra ale kelen pewu la fo si de ni bato ma kan fo n'a bɔra ale Allahu ta'ala kelen pewu la an man kan tɛ ka balo fosi wɛrɛ kama illa liya'buduhu fo ka ale Allahu tabaraka wa ta'ala bato wahda a kelen ka taga sɔrɔ bato tɛ kɛ fosi wɛrɛ ye illa hu fo n'a bɔra ale Allahu tabaraka wa ta'ala la o kɔfɛ a ko a ma tabaraka wa ta'ala al-hayyul qayyum ko ale de ye ɲɛnɛman ye Allahu akbar le vivant par excellence Allahu ta'ala de ye ɲɛnɛman yɛrɛ yɛrɛ ye ɲɛnɛma min ka ɲɛnɛmaya gulonnen tɛ fosi wɛrɛ la ne balimakɛw ani ne balimamusow Allahu akbar al-qayyum qui subsiste par lui-même min jɔlen do ni a yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ni a ka ɲɛnɛmaya ye ka taga sɔrɔ an minnu filɛ nin ye anw ka ɲɛnɛmaya gulonnen do ale Allahu tabaraka wa ta'ala de la i ka dɔn k'a fɔ nin tɔgɔba fila minnu yɛrɛ filɛ nin ye al-hayyu al-qayyum kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye duwawu kɛ ni nin tɔgɔ ninnu ye k'a fɔ ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith e min ye ɲɛnɛmaya masa ye e min ye ɲɛnɛman ye le vivant par excellence e min jɔlen do n'i yɛrɛ ye qui subsiste par lui-même bi rahmatika astaghith an bɛ ɲininin kɛ sɛbɛ la ka taga e Allahu ta'ala ka hinɛ de ma Allahu akbar Allahu ko ala min filɛ nin ye la ilaha illa huwa fosi de ni bato man kan fo n'a bɔra ale Allahu tabaraka wa ta'ala kelen pewu la ala min ye kelen ye Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nin bɛɛ lajɛlen bɛ anw ni Allahu ta'ala faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na sabu ala ye kelen ye anw ye caman ye Allahu ta'ala ye suguya kelen de ye fosi ni Allahu ta'ala man kan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allahu akbar ka taga sɔrɔ anw bɔlen de ɲɔgɔn fɛ anw kɛra cɛw ani musow ye wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ako ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dan ka kɛ fila fila ye des couples la'allakum tadhakkarun ka nunu jɛnsɛn ka u yɛrɛ kɛ k'u diversifier k'u varier nin cogo in na la'allakum tadhakkarun walasa aw ka hakili jigin aw ka miiri ka tasi mun na k'a fɔ ale kelen pewu de ye kelen ye huwa Allahu ahad ale Allahu tabaraka wa ta'ala ale de kelen ɲɔgɔn tɛ tabaraka wa ta'ala a ko al-hayyu ko ale balolen do dans le sens qu'il est vivant n'a fɔra balo n b'a fɔ cogo di dumuni ko tɛ dɛ subhanallah a ko ale de bɛ la dumuni kɛ ka taga sɔrɔ ale tɛ dumuni kɛ huwa yut'amu wala yut'am ka taga sɔrɔ ale yɛrɛ balolen tɛ tabaraka wa ta'ala nka Allahu ta'ala ale de ye ɲɛnɛma ye dans tous les temps huwa al-awwal ale de ye fɔlɔ ye wal akhir ale de ye laban ye az-zahir wal batin ale de subhanallah dogolen do wa ale de fana bangenen do tabaraka wa ta'ala Allahu ta'ala kan ɲɛnɛmaya i ka dɔn k'a fɔ daminɛ ani laban tɛ a la ka taga sɔrɔ an ka diɲɛnatigɛ in kɔnɔ an fanba bɛɛ lajɛlen bɛ an ka date d'anniversaire dɔn k'a fɔ ka kɔn nin don in ye an kun tɛ wa anw ka saya wagati fana o fixelen do Allahu ta'ala fɛ ka ban wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala. Il n'appartient à aucun homme de mourir si ce n'est avec la permission d'Allah d'une prescription prédéterminée. Kateni fo shibolo kasafa katara soro ala de jenani aye wa akran kasa wagati mina Allah ta'ala aye o fixe kaba inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkhar wa ajali
Allahu akbar anga wagati mini o fixera kante teme aka nasira ika donc ka fo de les supplémentaires à la ajournementé à la donc anga nyene mayaw aglonen do ala wa ta'ala la wa ala wa ta'ala ya glon sababu fanala katasro Allahu akbar Allahu tabaraka wa ta'ala alika nyene maya damne ani labante Allah tabaraka wa ta'ala anga nyene maya sababu la aglonen do dumunina aglonen do min fɛnw aglonen do fiɛla an bɛ min sama aglonen do ni an banana ka furakɛliw kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ en réalité an ka ɲɛnamaya glonen do fɛn kelen min na o de ye an ma yɛrɛ tabaraka wa ta'ala an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an dajuru bɛ ale Alahu tabaraka wa ta'ala de bolo al-Qayyum ale de jɔlen ka sabati ni ayereye tabaraka wa ta'ala Allahu akbar akodi sisan tabaraka wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko atedingo kumate kasnogo ay snogote amine kumate subhanallah ko Allahu akbar ko Allahu ta'ala kasnogo Allahu akbar ni jora ni yoro rela vraiment na yasro limaniya be edusukuna haqiqatan ibe masaya bela jenen la segin ka taga Allahu ta'ala ma ibe se bela jenen la segin ka taga Allahu tabaraka wa ta'ala ma ibe kodon bela jenen la segin ka taga Allahu ta'ala ma ibe doni bela jenen la segin ka taga Allahu tabaraka wa ta'ala ma ako ko ale de ye hayyo ye min yene man do haqiqa rela Allahu ta'ala ika donc ka fo aye sayake nyene manya balma de c'est-à-dire que subhanallah mba fo tugo de snogo min flanye aleye saya deni de ye ni andara ka snogo ambenyina complètement aye subhanallah nyene maya bayre fo anyena ka fo huwa al hayy alade nyene maya al hayy subhanallah kakla kana fo anyena sisa ko alete dingo ere kumate ka snogo okoro ko saya ba ote ale Allahu tabaraka wa ta'ala surkumate subhanallah sayadeni mani oyesnogoy nebal makaw an nebal mumso sabo ale hayyu yenyenema echogomina ako ko watawakkal ala alhayy alladhi la yamut ko ijigida yenema kaminte sa abada imaye donc ni ako amaya ko lui il est le vivant par excellence yenema min jolen doni ayraye al-qayyum ode yenema min yasro atesa abada Allahu akbar snogo min flani snogo krode ko lafu te alayala snogo min flani abasro inseganade Allahu akbar ni betla ka snogo segante alayala subhanallah Allahu tabaraka wa ta'ala ika donc ka fonyina ote aka réalité la ande al insan ande nyina fenye ga katrasro nyina ote alayala la yadullu rabbi wala yansa nema atefli abada wa atenyina abada atesegen abada atedegu abada atesnogo abada atesa abada ale de jolendo tabaraka wa ta'ala ni fem bela jelenye nebal makew an nebal mamso ako olasa tabaraka wa ta'ala ko ale te dingo mate kasno katrasra onfle na yebara fitininke ambe sege ambe lafu anga nyina maya rekono ni anye aji dosoro subhanallah farkolo segambe na ala dimiumbe commencer kana kumbere kurunla cheviula wa hakada nabal makaw an nabal mamuso ni shite ala yala Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala un éveil permanent un bafotugodi témoignage permanent une science permanente qui englobe tout tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala il est toujours éveillé avec kobe kalamatuma bela jelena tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar ako olasa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ko fin be sankolo wula o bela jelen ale kelempe o detaye wa ma fi al-ard an fin be dukulo fanaka ne be enyininga sisan yali munde etaye reye aletaye yali munde etaye sisan no subhanallah
ani an bolo fɛnw ani an bɛ dugukoloba min yɛrɛ kan ani dugukoloba in diɲɛba in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen Alahu tabaraka wa ta'ala de ta ye ka se sankolo 7 ma nin bɛɛ lajɛlen Alahu tabaraka wa ta'ala de ta ye fɛn o fɛn b'a kan nin bɛɛ lajɛlen sans exception o ye Alahu tabaraka wa ta'ala de ta ye donc an bɛna an ka taɲa ye k'a ye k'a fɔ huwa al-ghaniyyul hamid ale de karilen do ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka taga sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ale Alahu tabaraka wa ta'ala de ta ye ka taga sɔrɔ fosi tɛ anw bolo fo min singera an ma dɔrɔn k'a daminɛ ni min yɛrɛ ni a ye o fiyɛ an farikolo kɔnɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ko fɛn o fɛn bɛ sankolow la ani dugukolo kan nin bɛɛ lajɛlen ale Alahu tabaraka wa ta'ala de ta ye subhanallah man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ko jɔn de bɛ se ka surunali dɔn kɛ l'intercession Alahu ta'ala kɔrɔ fa ka taga sɔrɔ o kɛra ni Ala ka jɛn de ye jɔn de bɛ se ka o kɛ ni Alahu ta'ala ka jɛn tɛ l'intercession lahara dɔn i ka dɔn k'a fɔ Alahu ta'ala a bɛ kuma minɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen na yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا دومنا ياسرو ملكة جبريل بيجو أني ملكة بلا جلين ألينيلين أراون لا يكون سرسو كتروبو الله أكبر لا يتكلمون كدان فين كلن دي تكما أدوينا إلا من أذن له الرحمن فني حينما سيجند مما وقال صوابا وأبيتش يدفنفو ذلك اليوم الحق كونين دي تشيدون يرى الله أكبر سرنا لدون مغتسك كم فني الله تعالى يجند مما أكو ملكان نوكا كولا تكوني ولا يشفعون إلا لمن ارتدوا وهم من خشيته مشفقون كو أتسرنا لدون كمغوية الله أكبر فو نمغو من كجن bora Allah ta'ala yorola funi Allah ta'ala aka jendi mogomima idan pour que tasurna li don yedake ala de be jendi ema wa ifna be surna li don ke mogomin ye ika don ka fo ala de jenani aye ka fo intercession ka ke otigla mogoye aye ni ke sous forme de question ni roina ne balma ke ani ne balma muso akodi tuguni tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum en d'enfant ako ko ale ba don fɛn be anunye Allahu akbar fɛn be anko ani fɛn be anunye subhanallah c'est-à-dire que an kunu ani an bini an sini be kakan Allah tabaraka wa ta'ala bol ika donc ka fo le passé le présent et le futur ni bela jelen kakan Allah tabaraka wa ta'ala bol c'est comme ninko ima ala bolo abi comme lillah harakera kaba Allahu akbar ambani ala fa kake déjà ka fo on donna aljina kuna Allahumma amen passé ni présent ni futur be kakan Allah tabaraka wa ta'ala bolo ko famin be an ko ani famin be an wonye ko ika don ka fo ali Allah tabaraka wa ta'ala abeni bela jalen don wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ko katrasro on te se ka fushi de soro ali Allah ta'ala ka donnila fa katrasro de o jara ali Allah tabaraka wa ta'ala ni mimma ja alaye eka o don etiseka o don chugosi de la et cela est vrai pour toutes ces créatures Allahu akbar kafo wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a maintenant aya bain aba tore soro yoromina en manière en quelque sorte et façon de parler en sira au de massisa Allah tabaraka wa ta'ala ako wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ko ikadon kafo al kursi min flanie arabu kana nafara ko al kursi o de ye chaise o de ye sigilanye ikadon kafo siège be dien président bolo chugomina masaya sigilan ben chugomina dien masaw bolo dien président ni a roi bolo a masake bolo Allah tabaraka wa ta'ala kursi ba bolo o chugoina nga ni dien président olube sigi uka
se chaise nunu de kan akana ke enyina ko ala de be sigi kursi kan tabaraka wa ta'ala wa subhanallah nin kursi min fle nin masaya kala kan min fle niye ika donc ka fo nin be subhanallah Allah ta'ala aka bonya de yira anna nin ba yira anna ka fo ale de malikal mulk masawla masay tabaraka wa ta'ala ibn kursi bonya me ako kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul allahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله قل كأفو اللهم أنت على مالك الملك إديه مسايا مسايا الله أكبر le chef de l'autorité suprême masaya yɛrɛ Allahu akbar o dafalen bɛ e Alahu tabaraka wa ta'ala de bolo kuma tɛ i ye a dɔn ni singe minnu ma danfɛnw cɛma minnu bɛ laban ka fatu tu'til mulka man tasha e de bɛ masaya ani autorité de mɔgɔ ma ni mɔgɔ min ye i ja wa tanzi'ul mulka mimman tasha e de b'a fosi ka bɔ mɔgɔ bolo ni mɔgɔ min ye i ja e Alahu ta'ala e de bɛ mɔgɔ kɔrɔtan ka mɔgɔ bonya ni mɔgɔ min y'i ja wa e Alahu ta'ala de bɛ mɔgɔ dɔgɔya ka kuma sɔrɔ ni mɔgɔ min y'i ja biyadikal khair hɛrɛ mun mɛ bɛɛ a bɛ e Alahu ta'ala de tɛgɛ innaka ala kulli shay'in qadir wa e Alahu tabaraka wa ta'ala e de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ko a ka kursi min filɛ nin ye masaya kalaka min filɛ nin ye ko i k'a dɔn k'a fɔ o ka bon ka sago Allah akbar sankolo ani dugukolo bɛɛ lajɛlen kan an tɛ o min bonya dɔn ni an tɛ se k'a dɔn même dans notre entendement an ka hakili dɔgɔya fɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso i k'a dɔn k'a fɔ sankolo ani dugukolo olu bɛ kursi Allah akbar masaya kalakan in sen kɔrɔ de l'ordre d'un détail i komi fɛn fitinin dɔ fililen subhanallah dugukolo ba kan Allah akbar subhanallah enye beni bonyala wa kursi min fle adafu tabaraka wa ta'ala ka masaya kala kan min ba ka masaya ira ka bonya ira bien ko o kursi ka bon ka fere ka sago dugukolo ni sankulo nunu bela jelen kan olu be akoro de l'ordre du détail ne balmakew ani ne balmamso ka taga sura liye anga jien ira laje dugukolo ban yere kan an bɛ ka an ka existence bɛɛ kɛ dugukolo ban min kan kabiri an fa Adama alayhi salam fo kana se bi la fo kana se sini la Allahu akbar o dugukolo ban kan selon la science moderne i k'a dɔn k'a fɔ ji min bɛ a kan o gere yɛrɛ tɛ a kan plus de 70% de la surface de la terre i k'a dɔn k'a fɔ o couvertlen do ni ji de ye ne balimakɛw ani ne balimamuso an adamadenw an b'an ka balo bɛɛ kɛla nin gere de kan subhanallah ka taga sɔrɔ wula kɔnɔna baw bɛ o la les forêts sira baw bɛ o la ne balimakɛw ani ne balimamuso ka tila an yɛrɛ ka du terrain fitinin fitinin minnu bɛ par ci par là nin terrain hakɛ bɛ ne bolo nin du hakɛ bɛ ne bolo subhanallah o ye mun ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso idan dugukolo ba yɛrɛ sanfɛ anw nin yɔrɔ yɛrɛ ka dɔgɔn kojugu adamaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sabu plus de 70% même serait couverte Allah par l'eau. O dugukolo min filɛ nin ye ka fara sankolo bɛɛ lajɛlen kan olu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kursi kɔrɔ de l'ordre du détail ka taga sɔrɔ kursi min filɛ nin ye al kursi tahta al arsh i k'a dɔn k'a fɔ o masaya kalakan in fana Allahu akbar o bɛ la rochi Allahu ta'ala ka trône Allahu akbar masaya palais subhanallah o fana bɛ o kɔrɔ de l'ordre du détail sankolo ni dugukolo bɛ kursi kɔrɔ cogo min na komi fɛn fitinin o kursi fana ye fɛn fitinin de ye Allahu ta'ala ka la rochi kɔrɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso a ko di tabaraka wa ta'ala wala ya'uduhu hifzuhuma ko nin si kɔlɔsili ka nin bɛɛ minɛ ka nin bɛɛ la sabati ka jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye an mana an ka diɲɛ lajɛ k'a fɔ étoiles bɛ tɛmɛ an kunna planètes ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ a ka orbite kɔnɔna la Allahu akbar de telle sorte que tile ni kalo tɛ se ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ɲɛ bɛ ninnu la anw ka constat visuel la
Allahu akbar anga yelila ka fo nunu giriman baw nunu belebele baw ni kle farman bay nunu betene ankuna Allahu akbar wala yauduhu hifzuhuma nunu bela jelende anga dien rekononga au-delà de cela anko kuni bebe kursi ko ikume feni fitini kursi rabbi la rushi ko ikume feni fitini wala yauduhu hifzuhuma ako tabaraka wa ta'ala kuni bela jelen koloshili Allahu akbar o te pen fushi Allah ta'ala bulu o te bara gelere Allah tabaraka wa ta'ala bulu ala min be se kanin be koloshi yali o Allah ta'ala te se ka e koloshi wa ni yayi abe foko ayan Allahu akbar protection ayado adallu flene subhanallah adallu bayade do flene ka fo Allah ta'ala min jolen donene beye o be se ka jone e ka ko e chugodi وعلى الله فليتوكل المؤمنون لمن يجنب جد حقيقة الله تبارك وتعالى دك ولا يؤده حفظهما كن بلا جلين كلوشيلي كجونين بلا جلين أتى الله تعالى بلو فوشي وهو العلي العظيم كو علم فلني تيجي تبارك وتعالى الذي علي الذي كرتالندو تغنين بلا جلين سانفه الله أكبر والذي كبون bunya rere la tabaraka wa ta'ala nebal makaw ani nebal mamso ambe ala men bato o ala de flenye ni dara ni alayna ni yeni alayn don haqiqala comme il faut bil iman ni liman yare sigate liman yamina adama dente sekake enye koro jara eble sabu adama dente foshi sabu danfin rete foshi nebal makaw ani nebal mamso eka jinye banyere la je anbolo katrasro subhanallah o détail dron de ye kursi koro Allahu akbar nebal makaw an nebal mamso Allah tabaraka wa ta'ala ako amma wama qadarullah haqq qadri wallahi ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur amma alaka bonya don ikomi ankran ka don chugomina wallahi amma alamine ikomi ankran ka alamine chugomina wallahi nema alamine ikomi nkranka mine chugomina ode ambela jelen ka defie wama qadarullah haqqa qadrihi wallahi amma Allah ta'ala considéré ikomi ankranka mine chugomina amma Allah ta'ala don ikomi ankranka don chugomina amma Allah ta'ala bonya ikomi ankranka bonya chugomina amma Allah ta'ala kanu ikomi ankranka kanu chugomina amma sira Allah ta'ala nye ikomi ankranka sira nye chugomina amma njigida Allah ta'ala kan ikomi ankranka njigida akan chugomina amma tubi ka sege ama ikomi ankranka tubi ka sege ama chugomina amma yafanyine afe ikomi ankranka yafanyine afe chugomina ema akode ففروا إلى الله أو يبولي أو يتليا كترى الله تبارك وتعالى كترى سورة نجيه كود لكو فمشي في الأرض أو يتغمد وكلو كان كالاجه ce qui est advenu de ceux qui vous ont précédé. Mais lorsqu'il s'agit d'aller vers Allah, à cause de Aouyebouli, fafirru ilallah. Wa ma qadarullah haqq qadri. Ils n'ont pas estimé Allah Ta'ala à sa juste valeur. Nous n'avons pas estimé Allah Ta'ala à sa juste valeur. Wal ardu jami'a qabdatuhu yawm al-qiyamah. Ako kola haradon dugu kolo baimbe il en fera une poignée. Allahu akbar. Wa samawatu matawiyatun bi yamini. Wa ko san kaba wolonvla ko olube milike de ikomi deben ko bla akiniya fanfe. Allahu akbar. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sanuya bebe Allah ta'ala de akoro talendo fen be sanfe mogo bala kamunu fara Allah ta'ala kan ku jigida fen misenuka awere fen munu fasone e ma se ki jigida ne alabainka e ma dala koni alabain de beseka e koloshi fo e ko de ko fen be surnya Allah ta'ala la ma yukharribuna subhanallah illa Allah zulfa ko c'est-à-dire que ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allah zulfa ko antu bato kabiro oyorola adabla deja sabu afara wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana emanga ka foshi bato fona bara Allah ta'ala kabiri bafo ma na'budu ante ubato illa liyuqarribuna fuka ansura de illa Allah zulfa Allah ta'ala kabiri oyorola suruna libora ala intermédiaire aw ni nyogonche akode wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an
ko ni nga jonye e muhammadu ni ngane Allah ta'ala kan fa inni qad nikasuru ulama qul fon yirayna ujibu da'wata da iza da'an nibe mo ka wele jabeni mo mene Allah ta'ala deli subhanallah donc anga Allah ta'ala anga tra anyine ka dona nebal makew ani nebal mumso ayatul kursi ne fleni ni aya ban anyine ne do en fait au moins anga ni aya ban kalanshine kelen sogoma ka kalanshine kelen shufe ikanada ka trasra ima ayatul kursi kala ni e mo min ta don e ala ije kan don nebal makew nebal mamso kana ke ira majugoye wa ayatul kursi ajoro akana kinyina ko parce que i poster doglon i ka salongono ayatul kursi poster ko obe a donim balia placita abada o kana jigi ikmulola abada i ka sabalire i kana poster fara Allah ta'ala ka posteri akran ki hakli jigi dorone niya i ka to ka kala a ci ka salon masiri akana kinyina ko ayatul kursi poster bi ka salongono ko be fenya iye o to se ga foshi nya iye ga ere ka don ere ka kala idatuma ere mana nin kala kasura iba koroda chimire nina wallahi ibe sunogo avec un certain état de spiritualité profonde. Subhanallah, c'est ce qui est recommandé. Bien sûr, ni ya kala Allah Ta'ala be meleke dépêcher ka ankoloshi ka jine o matara ka bo anna ni ya kala sogoma fuka tracé wula ma jine te gere ila wa kadhalika ni ya kala shukuna na fuka tracé sogoma dama Allahu akbar kan protéger ni niye kasura iba kala ni adoni yere akoro ka akuma kan kelen be savourer. Ça c'est le délice du Coran le Karim. Foshima Allah Ta'ala de boka miri ala yerela Allahu akbar an yugonte wala zikrullahi akbar ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Le rappel d'Allah apaise le cœur. Allahu akbar des croyants nebal makaw an nebal mamsu sabu ala de kabon ambolo fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ayaw mirina ala la nebe miri awla Allahu akbar ka donc afoni haklibe ala la dron Allah Ta'ala yere haklibe ela wani ya kofo jamanyana adama den chema alebe kofo malaka chema uluka fani adama denye Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala kan ka bonya ambulo de haqiqatan ayatul kursi min flani angan jija ka kalansh ne kelen so ma ka kalansh kelen wala fasino shofe ne bal makaw an ne bal mamso ka don ka fo ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam kuni mogominye kera ebe ayatul kursi kala farda sili bela jelen kofe les 5 prières de la journée. Ebe ayatul kursi kalani farda sili bela jelen kofe. Kira Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam ko femimbe eni alijine do ni cheko ode sayaye. Est-ce qu'en dalen do ni nanyo na ayawla. Mais Allah nyini munye ne balma kayo ani bal mumso. Aya baimbe tawhidu deka. Aya bain abene ma de kan tabaraka wa ta'ala ni dajrube ala min bolo ni nimbe ala wa ta'ala min bolo ni ka ko be ala tabaraka wa ta'ala min bolo abe o ala wa ta'ala ndeka aya bain abe Allah Ta'ala ka kilim bagatiya deka ala kilim bagatiya me fle ode ala ka chien rere saboni mogomi tu te fais une idée quelconque de Dieu ga ema initier tawhidullah ala reconnaissance de divinité d'Alaïka donc afo ema Allah Ta'ala don abada fa alam annahu la ilaha illallah ako adon ka fo mawre shite fona bara Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah min fle ayo de bla ayatul kursi damne la akalen ko ka to fo anyi. Et quand donc la ilaha illallah, c'est la vérité des vérités. Allez de chien ou la chien. La ilaha illallah, allez de nyumayaye. La ilaha illallah, allez de sabalier. La ilaha illallah, allez de avertissement. La ilaha illallah, allez de fin beladila. Akfir, kira ko ki eka dume kasabati. La ilaha illallah folika. Bukira Muhammadu kote lisla ko man qala la ilaha illallah dakhala al-janna. Kuni mugamin ko machiten fona bara ala la katki be do alijine kono Allahu akbar ngoci de damnela akba fode ya ayuha nas aw mago qulu la ilaha illa allah tuflihu aw yafo ko la ilaha illa allah ko machiten fona bara ala wa ta'ala la aw be kuna jia Allahu akbar kila ko tugun sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru كلامه آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله داخل الجنة كوني مغمي كما كان لبان كيرا جين كنا لا إله إلا الله
Allahu akbar dakhala aljanna ko otigi be do aljina kono la ilaha illa allah min fla Allah ta'ala rade be shiriani aye ne balma kaw an ne balma muso shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allahu akbar Allah ta'ala rade shiria annahu la ilaha illa allah ka fo mawrashite fo nabra ali Allah ta'ala la ilaha illa allah o de fla ambolo ayatal kursi damnela ako ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'abudun. Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi au prophète Mohammed sans lui révéler Allah Akbar, point de divinité à part moi, la ilaha illa ana. Et lorsque tu reconnais cela, fa'abudun, adore-moi seul, Allahu Akbar. C'est-à-dire que en d'un bateau, c'est conséquent à la reconnaissance de l'unité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ma la ilaha illallah min flani ambe do dina lani alidia. Kalimatu shahada, ash-shahadatayn, le double témoignage à follow ode ka sharia ka foma wara shite fona bara Allah ta'ala. Mogote don islamia kono ni baya aya abada. Ambe don la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, nebe sharia ka foma wara shite fona bara Allah ta'ala. Ambe doni ne kuma kande wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa be sharia ka fo muhammadu Allah ta'ala ka ci den ante doni dowre mo kira kira de sallam ka al muazzin sel wala la madro ashhadu an la ilaha illa allah kiraka subhanallah aka présence d'esprit naka considération la diakatra la ilaha illa allah aye misri wele la de madra baka fa shadu an la ilaha illa allah ko ashirara ko ma wara shite funa bara alala abedo alijine kono Allahu akbar iya yasa wa nabal makaw an nabal mamso anga sabati la ilaha illa allah ka amba fa la ilaha illa allah biha nahya wa biha namut wa biha nalqa allah rabbal alamin ma wara shite funa bara allah ta'ala ambe balu aledeka ambe fatu aledeka ambe segin kataka Allah ta'ala ma Allahu akbar ala la ilaha illa allah inde ka ni ala la ilaha illa allah inde anga baloni aye anga jigi beda alaka anga nashi utoin ka doma utoin ka soma utoin ka seba utoin ka dabalu utoin ka horoscope utoin anga ni bela jelen toin anita fo amulati sugu bela jelen anga ni bela jelen toin subhanallah ambe delika na fulo men di moriuni soma une doma ma ango di fantauni de sabagato ma anan soma ma anga ndama kashika tara Allah ta'ala makasro andara ala kafo la ilaha illa allah anga no bela jelen benye Musa wa kallama Allah Musa taklima Musa min Allah ta'ala kuma afa ako Allah ta'ala ma ntigi ala ne kiran ni ika kuma kan ani nabi yuma ani chiden yayi ako nebe duwa wonyini Allah ta'ala sai ikane kiran ni ay nebe delini muya Allah ta'ala ko kul ya Musa la ilaha illallah ko Musa afako ma wada shiten fona bara Allah ta'ala la Allahu akbar Musa ko ya rab netige ala kullu atoyde ibaduka ko eka جون بلا جلن يقولون هذا ولو بلا جلن من لا إله إلا الله فوقبا ولو بلا جلن من كما كان فوق الله تعالى كو موسى كو أدون كافو nié sans colo ani dugu colo be tout ce qui est en dehors de moi kon yo bebla mizani balansi côté kelena ka la ilaha illa allah ka abla côté kelena qui ka donc ka fo sans colo ni dugu colo nous bela jelembe korata sans fait par le poids de la ilaha illa allah. La question maintenant et min la ilaha illa allah fo et ba foni la ilaha illa allah doni jumay avec quel niveau de connaissance de la ilaha illallah et jusqu'à quel point ton cœur accède, subhanallah, à cette délice-là, à cette réalité-là, à cette vérité-là, subhanallah, jusqu'à quel point est l'imanialendo minna, jusqu'à quel point est de soukounye amine ka frusri nebal makaya ani nebal mamso. Idan ayatal kursi min fle, anga nyini ka don, anga drushi, anga barakene aye, anga Allah ta'ala don a chema anga Allah ka bonyaye a chema anga Allah ta'ala ka klembagache a chema anga don ka fo Allah ta'ala de nyenema hakika a chema ka don ka fo sayatese Allah ta'ala ma flite alayala nyinate alayala segente alayala
trompedite ala yala abada ika donc kafo la fouliate ala yala Allah tabaraka wa ta'ala c'est un éveil permanent, une présence de tous les jours, à tout moment il est avec nous tabaraka wa ta'ala, un témoignage Allah pas de tout kana alaykum raqiba qawlan wa amalan wa i'tiqada ika donc kafo Allah tabaraka wa ta'ala akadoni fem bela gelen labo wa abe fem be fleli yere la fushiti teme ali Allah tabaraka wa ta'ala ka nebal makew an nebal mamso ambani ala fe tabaraka wa ta'ala akanga kuma kan labanke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam amboni Allah tabaraka wa ta'ala fe akan deme anga balo la ilaha illallah ka wala sa anga seka fatu aka kadaka ni fatura femika ikatiga kan kafo ibe kunu ode kan la harado Allahu akbar allahumma ja'al آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفنا وأنت راض عنا غير أذبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة